आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो ईरान आलमी तागूत से लड़ रहा है, इसराइल से लड़ रहा है, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से लड़ रहा है, तो इसकी बुनियाद क्या है, ईरानी की जो फौज है उसकी तादाद कितनी है, ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो कितना खतरनाक है, कौन कौन से मिसाइल ईरान के पास हैं और ईरान के जो ड्रोन है वो कितने खतरनाक हैं। अगर आप ये तमाम मालूमात जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ईरान की फौज जो है वो कितनी बड़ी है और एक बरतानवी थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज का कहना है कि ईरान में एक अंदाजे के मुताबिक 5,23,000 फौजी हैं, जिनमें 3.5 लाख जो है रिवायती फौजी है, जबकि 1.5 लाख जो है वो पासदाराने इनकलाब हैं। इसके अलावा पासदाराने इनकलाब की बहरी फोर्स में भी 20,000 एहलकार हैं और ये एहलकार आबनाए हुर्मुज़ में मुसल्लह गश्त भी करते रहते हैं। पासदाराने इनकलाब की जो बुनियाद है वो 40 साल पहले रखी गई ताकि ईरान के इस्लामी निज़ाम का जो दिफा है वो किया जा सके और अब ये अपने आप में एक बड़ी फौजी, सियासी और इक्तिसादी ताकत जो है वो बन गई है। अगरचे इसके पास आम फौज के मुकाबले में एहलकार कम है, लेकिन इसे मुल्क में अहम तरीन, ताकतवर तरीन फौजी ताकत जो है वो समझा जाता है। अब हम आपको बताएं कि ईरान में जो मिसाइल हैं वो कितने हैं और इनकी रेंज क्या है, आखिर क्या वजह है कि ईरान के मिसाइलों ने दुनिया को हिला दिया है। देखिए, ईरान के बड़े मुखालिफ इसराइल के मुकाबले में इसकी जो फिजाई कुव्वत है वो जरा सी कम है, लेकिन जो मिसाइल की सलाहियत है वो ईरान के पास बहुत जबरदस्त है और इसके जो मिसाइलों की धूम है वो पूरी दुनिया में है। और अमरीकी महकमे दिफा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जो मिसाइल कुव्वत है वो मशरिक़ वुस्ता में सबसे बड़ी है और ये बुनियादी तौर पर मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर मबनी है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ईरान खलाई टेक्नोलॉजी की जो आजमाइश है वो भी कर रहा है। जो रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक है, जिसको रूसी भी कहा जाता है, उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दीगर ममालिक के साथ न्यूक्लियर मुआहिदे के बाद ईरान ने अपने लॉन्ग मिसाइल प्रोग्राम पर काम रोक दिया था, मगर रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हो सकता है कि मुआहिदे के हवाले से मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से उसने ये प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया हो। मगर चाहे जो भी हो, ईरान के जो मौजूदा मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की रेंज में बड़े अहदाफ हैं। सन 2020 में अमेरिका ने ईरान के साथ तनाव में इजाफे के बाद मशरिक़ वुस्ता में पैट्रियट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब किया था ताकि बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और जदीद ईरानी तैयारों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन खबर रसा इदारा रॉयटर्स के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल तेहरान के पास मौजूद है और हथियारों का जो ईरानी हथियार है उसका अहम हिस्सा है। और अमरीकी दफ्तर बराए नेशनल इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान जो है उसने खित्ते में सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से जो है वो लैस मुल्क है। ईरान के नीम सरकारी खबररसा इदारे सना ने रवां हफ्ते एक ग्राफिक तस्वीर जो है वो शाये की थी जिसमें ईरान के 9 मिसाइल दिखाए गए थे और जिनके बारे में कहा गया था कि वो इसराइल तक पहुंच सकते हैं। इनमें सबसे अहम मिसाइल जो था वो 17,000 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा की रफ्तार के साथ प्रवास करने की सलाहियत रखने वाला सेजल था, जिसकी रेंज 2,000 किलोमीटर थी। फिर इसके बाद एक और मिसाइल था खैबर और उसके बाद हमने ये देखा कि हज्जे कासिम के नाम से भी एक मिसाइल जो है वो ईरान ने बनाया और आपको पता होगा कि कुछ फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी जो है जिनको शहीद किया गया था, इसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। ईरान ने इसके मिसाइलों के साथ साथ जो है वो ड्रोन भी तैयार किए हैं और ड्रोन तैयार करने वाला ईरान एक बड़ा मुल्क है और अगस्त में महाजिर 10 के नाम से एक जदीद मुल्की साख्ता जो है वो ड्रोन तैयार किया था ईरान ने और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज थी वो 2,000 किलोमीटर थी और ये 200 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ 24 घंटे तक प्रवास करने की सलाहियत रखता है। ईरान का कहना है कि इसके जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो अमेरिका, इसराइल, दीगर ममालिक में जो इलाकाई अहदाफ के खिलाफ एक अहम और मज़ाहमती और जवाबी ताकत है। ताहम जोहरी हथियारों के हसूल से ईरान जो है वो इनकार करता रहा है।
جو ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے ارنا، اس نے جو ہے وہ گزشتہ برس جون میں یہ بتایا تھا کہ ایران نے اپنا پہلا ہائپر سونک بیلسٹک میزائل پیش کیا تھا، اور ہائپر سونک میزائل آواز کی رفتار سے کم جو ہے وہ 5 گنا زیادہ تیزی سے پیچیدہ راستے پر پرواز کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اسے روکنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ امریکہ اور یورپی مخالفت کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنے دفاعی میزائل پروگرام کو مزید بڑھائے گا۔ واشنگٹن میں قائم ایک غیر سرکاری تنظیم آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام زیادہ تر شمالی کوریا اور روسی ڈیزائن پر مبنی ہے، اور اسے چین سے بھی مدد ملی ہے۔ اور اس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ایران کے مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں میں شہاب 1 شامل ہے، جس کی تخمینہ رینج 300 کلومیٹر ہے، شہاب 3 کی 800 سے 1000 کلومیٹر ہے، اور اسی کے ساتھ جو دیگر ایرانی میزائل ہیں اس کی رینج بھی انہوں نے بتائی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایران کے پاس کون سے غیر روایتی ہتھیار ہیں۔ یہ بڑا ایک اہم چیز ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ سالہ سال سے عائد پابندیوں کے باوجود ایران ڈرون صلاحیت حاصل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب رہا ہے۔ اور عراق میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں ایران نے مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ڈرون استعمال کیے۔ اس کے علاوہ روسی جو ایک تھنک ٹینک ہے اس نے بتایا کہ ایران شام میں اڈوں سے کنٹرول کیے جانے والے مسلح ڈرون بھی جو ہے وہ اسرائیلی فضائی حدود میں داخل کر چکا ہے۔ اور جون 2019 میں ایران نے ایک امریکی جاسوس ڈرون کو آبنائے ہرمز کے اوپر سے ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا دعویٰ کرتے ہوئے مار گرایا تھا۔ سن 2019 میں ڈرون اور میزائل حملوں نے سعودی عرب کے 2 اہم تیل تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ اور سعودی عرب دونوں نے ہی ان حملوں کا الزام ایران پر عائد کیا تھا، مگر تہران نے اس کی تردید کرتے ہوئے اسے یمنی باغیوں کے اعتراف کی جانب اشارہ کیا تھا۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں کتنا آگے اس وقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سائبر حملے ہیں ایران ہو سکتا ہے کہ ان کو کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور سن 2010 میں ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر ایک بڑے حملے کے بعد ایران نے اپنی سائبر صلاحیتوں میں جو ہے وہ اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے پاس اپنی سائبر کمانڈ ہے جو کمرشل اور عسکری جاسوسی پر کام کرتی ہے۔ اس حدود کی خلاف ورزی کا دعویٰ کرتے ہوئے مار گرایا تھا۔ سن 2019 میں ڈرون اور میزائل حملوں نے سعودی عرب کے 2 اہم تیل تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ اور سعودی عرب دونوں نے ہی ان حملوں کا الزام ایران پر عائد کیا تھا، مگر تہران نے اس کی تردید کرتے ہوئے اسے یمنی باغیوں کے اعتراف کی جانب اشارہ کیا تھا۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں کتنا آگے اس وقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سائبر حملے ہیں ایران ہو سکتا ہے کہ ان کو کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور سن 2010 میں ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر ایک بڑے حملے کے بعد ایران نے اپنی سائبر صلاحیتوں میں جو ہے وہ اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے پاس اپنی سائبر کمانڈ ہے جو کمرشل اور عسکری جاسوسی پر کام کرتی ہے۔